السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نهضروا على لو سيرفور سكوندير لا كونفيغوراسيون ديالو. فواي عندي ان سيرفور بريمير وعندي ان سيرفور سكوندير. توجور في لو موند انفورماتيك باش كناسيوريو اون سورت دو توليرانس دو بان. L'objectif toujours c'est la haute disponibilité باش ما يطيحش ليا لو سيرفيس ان بان. دونك كنديروا لا redondance ماتيريال. وحاليا واصلين لي 7 de taux de disponibilité يعني بحال 99.999,999% إلا كان غادي يطيح لو سيرفيس خصو يوصل لواحد كيلكو سكوند فريمون صغار بيان. دونك باش كناسيغيو هاد لا توليرونس دو بان كاينه لا رودوندونس ماتيريال في الدي ان اس. كنصايبو ان سيرفور بريمير وكنصايبو ان سيرفور سكوندير. الوغ هذا سيرفور بريمير je l'ai déjà configuré, donc if config voilà l'adresse IP host name. نشوف le fichier resolve nano etc resolve.conf. donc هنايا search efppt.ma et شي شفنا في الفيديو اللي فات name server donc l'adresse IP ديالو .1.1. je sors je sauvegarde et ok. service named restart, c'est ok. nslocal pour tester la résolution myserv. Voilà, donc la résolution le service DNS est opérationnel. Très bien. Donc la configuration que donne au niveau de serveur primaire et au niveau de serveur secondaire. Alors précisément, le fichier named.conf. Nous allons ajouter quelques lignes. Par exemple, il y a la zone principale. Alors, la zone principale, donc direct, notify pour envoyer des notifications vers les ressources NS. Ou allow transfert. Regardez santé. كنفتح l'accolade. هنا je précise le serveur secondaire. Donc انا غادي ناخذ le serveur secondaire 168.1.3. alors point virgule accolade point virgule. la même chose les deux lignes غادي ناجوتيهم حتى في la zone. je fais une petite erreur ici. voilà point virgule. alors غادي ناجوتيهم حتى في la zone la zone inverse. donc je fais copier. voilà, puis master. donc j'ajoute les deux lignes. voilà, donc notify yes, allow transfer, l'adresse IP ديال le serveur secondaire. j'enregistre le fichier. ok. et maintenant غادي نمشيو le répertoire varname باش ندير quelques modifications sur les fichiers de zone. bien. alors les fichiers de zone عندي هنايا donc tr.db ou tr.ref nano tr.db. voilà, j'ajoute واحد الريكورد ici ديال ns اللي غادي يكون ديال le serveur secondaire. غادي نسمي la machine sec ofppt.ma. bien sûr خاصو واحد الريكورد اخر ديال a. donc sec in a 192.168.1.3. voilà, j'enregistre. oui, fichier inverse. je fais la même chose. un enregistrement de type ns name
serveur ديال le serveur secondaire sec.ofpt.ma et un enregistrement pointeur 3 in ptr sec.ofpt.ma. Très bien. Voilà. Donc la configuration le serveur primaire ici, c'est terminé. غادي la configuration le serveur secondaire. من اول حاجه كنبداو بها ديجا وهي je dois me connecter en tant que route. Voilà, donc je suis route maintenant. Je vérifie l'installation le package DNS -q vent. J'ai installé. Et if config, configuration de base, n'a pas une adresse IP host name. Il n'a pas, bien sûr, un nom. Donc je dois changer le nom qui goûte la configuration le serveur principal. خاصها تكون سميتو sec nano etc sysconfig network. Voilà, j'enregistre, oui. If config, donc j'ai le choix, donc je dois fixer normalement l'adresse IP pour ne pas perdre de temps. Donc غادي نمشي غير if config 192.168.1.3. donc عطيتو une adresse IP. غادي نمشي le fichier named.conf tc named.conf. Voilà, je dois préciser l'adresse de ce serveur là 192.168.1.3 et la plage des machines qui sont autorisées pour lancer des requêtes. Donc c'est la même plage 1.0 et le préfixe sur 24. هنا خاصني la déclaration des zones. donc غادي نكريي نفس la zone اللي كاينه في principal même zone, غير كاين واحد الفرق صغير. هنا غادي ندير coller. غادي نكتب هنايا OFPPT نفس لا زون نفس الدومين. لا ديفيرونس هنايا ما غاداش تبقى ماستر، غادا تولي ان زون. دونك هنا بوغ انديكي كو سي ان سيرفور اسكلاف سليف. دونك هنا لا زون ما غاديش يكون عندها ماستر، غتكون عندها سليف. الفيشيي خليهم لي ميم ولكن ا اون كونديسيون، غادي نحطهم في الفار named واحد الريبرتوار كي سابيل سليف. اوكي tr.db او غادا تبقى ليا واحد الحاجه تري امبورطونط هي ماسترز. نفتح الاكولاد نكتب l'adresse IP de serveur principal primaire واحد. voilà et j'enregistre point virgule. ok dans un deuxième temps غادي نعاود نكوبي normalement la même zone pour un serveur qui est secondaire, une zone inverse pardon. donc واحد point in adresse point arpa 168.192 et voilà. type toujours slave. name file ديالو غادي يكون في var named slaves voilà tr.ref et masters pour indiquer que le serveur, l'adresse du serveur
principal. Voilà, très bien. Maintenant, j'enregistre le fichier. Voilà. Et je vérifie. Donc, غادي ندخل cd var, cd named, cd sleeve pour vérifier ls. Voilà, qu'est-ce que j'ai oublié maintenant? Service, voilà, service named, restart. Il y a une petite erreur dans le fichier conf. Donc on regarde le fichier conf, named.conf. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié? Voilà, j'ai oublié le point virgule ici. J'enregistre. Voilà. Service named restart. OK. ls. Et voilà les fichiers de zone. هما جاو عندي كان واحد transfert ديال les fichiers de zone من serveur primaire serveur secondaire. نقدر نشوف le contenu ديالهم. La commande 4 tr.db. Voilà. Donc comme vous voyez les enregistrements ils sont ajoutés ici. Bien. Je peux tester là, je peux configurer encore une fois ici le fichier resolve etc resolve.conf. Voilà. Et je peux tester la résolution même le serveur secondaire nslookup par exemple myserve. Et ben voilà. Et ben merci pour votre attention. Inch'Allah في الفيديو prochain.